अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुनाएं, कैसे हैं आप सब? जी, तो मैं रोज़ की तरह आज भी अपनी इवनिंग वॉक पर निकली थी। तो वॉक करते करते एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना आज आपको भी अपने साथ शामिल कर लूं और अपनी सराउंडिंग का विज़िट करवाने के साथ साथ आपके साथ कनाडा और कैनेडियन लाइफ के कुछ फैक्ट्स भी शेयर करूं कि शायद मेरी ये वीडियो कनाडा में नए आने वालों के लिए हेल्पफुल हो। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊं कि कनाडा रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और ख़ूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। लेकिन जितना ज़्यादा ये खूबसूरत है, पाकिस्तान और इंडिया वालों के लिए उतना ही दूर भी। बल्कि यूँ कहा जाए कि ये दुनिया के आखिरी कोने पर आबाद है तो कुछ गलत नहीं। अगर बात की जाए यहाँ के वेदर की, तो ये जितना ज़्यादा एक्सट्रीम है उतना ही ज़्यादा डायनेमिक भी। कुछ पता नहीं कि मौसम एकदम से कब करवट बदल ले। अगर सुबह उठते ही आपको तेज़ धूप नज़र आ रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि सारा दिन मौसम गर्म रहेगा, बल्कि शायद थोड़ी ही देर बाद तेज़ बारिश शुरू हो जाए। और सर्दियों में तो इतनी इंतहा की सर्दी होती है कि आपको अपने आप को सर से पाँव तक कवर किए बगैर बाहर एक कदम भी रखना नामुमकिन है। हाँ, ये अलग बात है कि घरों और ऑफिसेज में, इवन के लोकल ट्रांसपोर्ट में भी आपको हीटिंग मिल जाती है। इसलिए अंदर रहते हुए आपको मौसम की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जो ही आप घर से बाहर कदम निकालते हैं तो ना सिर्फ बाहर निकलते ही सर्दियों की तेज सर्दी, बल्कि गर्मियों की गर्मी भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ एक और मज़े की बात मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि जो कोई विंटर के स्टार्ट में किसी नई जगह पर मूव होता है तो उसे 6 से 7 माह तक बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसके नेबर में कौन कौन रह रहा है। क्योंकि सर्दियों में कुछ पता नहीं चलता कि कौन कब बाहर निकल रहा है और कब वापस आ रहा है। हाँ, अलबत्ता समर्स में बाहर काफ़ी रौनक हो जाती है। लोग पार्क्स में या स्ट्रीट्स में आम नज़र आते हैं और इस तरह अपने इर्द गिर्द रहने वालों से भी हेलो हाय और कुछ जान पहचान बन ही जाती है। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया कि खूबसूरती के लिहाज से कनाडा अपनी मिसाल आप है। तो यहाँ पर कुदरत के नज़ारों को एंजॉय करने के लिए आपको दूर दराज ट्रैवल नहीं करना पड़ता, बल्कि जो ही आप अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो जहाँ पर विंटर्स में आपको बर्फ़बारी वेलकम करती है, वहीं समर्स में आपको रंग बिरंगे फूल पौधे और सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। और शायद ही कोई सिंगल स्ट्रीट या रोड ऐसी हो जहाँ पर कोई पौधा या दरख्त लगा हुआ नज़र ना आए। और इन दरख्तों की खूबसूरती बढ़ जाती है स्पेशली फॉल सीज़न में, जब कुछ ही दिनों में इन दरख्तों के पत्ते इतने कलर चेंज करते हैं कि ज़बानो दिल और नज़र बेख्तियार कुदरत को सराहने लगती है। और सर्दियां शुरू होते ही ये दरख्त अपने पत्तों से हाली होकर बर्फबारी से ढक जाते हैं और फिर ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियां गर्मियों की निस्बत ज़्यादा लंबी होती हैं। अब हम बात करते हैं रोज़गार और ज़रिया मुआश की। तो अपने होमलैंड में आप चाहे डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर ही क्यों ना हो, यहाँ पर आपकी डिग्रीज को कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसी अच्छी जॉब्स के लिए आपको यहाँ पर कोई ना कोई एग्ज़ाम पास करके यहाँ से कोई डिग्री या डिप्लोमा ज़रूर लेना होगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ से क्वालिफाइड को किसी भी दूसरे कंट्री में हाथों हाथ लिया जाता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताती जाऊँ कि शुरू में अच्छी जॉब मिलना जितना ज़्यादा मुश्किल है, उतना ही ज़्यादा मुश्किल है उस जॉब की ड्यूटीज़ को पूरा करना। क्योंकि अगर ये लोग आपको डॉलर्स में पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ को पूरे इंसाफ के साथ पूरा करना होगा। और अपने वर्किंग आवर्स में आपको सिर्फ काम ही करना है, क्योंकि यहाँ जॉब के दौरान नो कंप्रोमाइज़। इन सब चीज़ों के बाद अब हम बात करते हैं टैक्सेस और बेनिफिट्स की। तो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट किसी न किसी शक्ल में आपको बेनिफिट दे रही है, अब वो चाहे चाइल्ड बेनिफिट हो या सीनियर्स की ग्रांट्स या फिर बच्चों की फ्री एजुकेशन, तो इन सब चीज़ों का खराज यहाँ पर टैक्सेस की शक्ल में वसूल किया जाता है। और यहाँ पर आपको अपने खाने पीने से लेकर रिहाइश तक हर चीज़ पर टैक्स पे करना होता है। और स्पेशली हर चीज़ को बाय करते हुए उसकी पेमेंट करने के साथ साथ जब टैक्स ऐड किया जाता है
تو ہر $100 کے ساتھ $13 ٹیکس پے کرنا کتنا مشکل لگتا ہے، یہ صرف یہاں کینیڈا رہتے ہی اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، آپ کو ہر صورت میں ٹیکس پے کرنا ضروری ہے۔ لیکن ٹھہریے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک اور اچھی چیز جو مجھے خود بھی ذاتی طور پر بہت پسند ہے کہ یہاں کی پبلک بہت ہی زیادہ جینٹل اور کائنڈ ہے۔ آپ کسی سے بھی ہیلپ کے لیے کہیں یا ملیں تو وہ اتنی ہی اچھی اسمائل سے آپ کو گائیڈ کرے گا جیسے کہ برسوں کی شناسائی ہو۔ اور سوری اور تھینک یو جیسے ورڈز تو اتنے زیادہ کامنلی یوز ہوتے ہیں کہ ایک سروے کے مطابق پوری دنیا میں کینیڈا میں سب سے زیادہ بولے جانے والے الفاظ تھینک یو اور سوری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگ ایک دوسرے کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہاں پر میل اور فیمیل کے لیے برابری ہے، یعنی کہ ہر جگہ پر یا ہر فیلڈ میں مرد اور عورتیں برابر کے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کلچر کی۔ تو کینیڈا ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے۔ یہاں پر دنیا کے ہر ملک کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ رہائشوں کے لیے لوگ اپنی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے درمیان رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر صرف پاکستانیوں نے ہی ڈیرا جما رکھا ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ منی پاکستان میں رہ رہے ہوں، یا کچھ علاقوں میں صرف انڈین یا کچھ میں صرف چائنیز ہی آباد ہوں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ورکنگ ایریاز میں آپ کو ہر رنگ، زبان اور نسل کے لوگ ملیں گے، تو ایسی جگہوں پر تعلقات بنانے اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں کی نیشنل لینگویج یعنی کہ انگلش سمجھنا اور بولنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے آخر میں آپ سے ایک عام سی چیز ڈسکس کرنے جا رہی ہوں کہ اکثر کنٹریز میں یہ رواج ہے کہ لوگ صبح دیر تک سوتے اور راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر شاپس اور مارکیٹ رات دیر تک کھلی رہتی ہے، لیکن کینیڈا میں ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہاں پر سب مارکیٹس وغیرہ شام ہوتے ہی بند ہو جاتی ہیں۔ ہاں، البتہ کچھ لوکل شاپس کہیں کہیں پر کھلی نظر آتی ہیں، اور جس دن کوئی نیشنل ہالیڈے آتی ہے اس دن بھی مارکیٹس مکمل طور پر بند ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ چھٹی والے دن اپنی شاپنگ میں مصروف ہوں، بلکہ یہ لوگ اپنی صحت اور تفریح کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں اور اپنی چھٹی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں، ٹائم سے سوتے اور جاگتے ہیں، اور وقت کی پابندی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو ٹائم جس کام کے لیے فکس ہے یا جو اپائنٹمنٹ مقرر کر رکھی ہے اس پر ہر حال میں ٹائم پر پہنچنا لازم ہے۔ اور یہی سب چیزیں ہیں اس ملک اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی ترقی کا راز، اور اسی ترقی کی وجہ سے آج کل پوری دنیا میں کینیڈا کو ڈریم لینڈ تصور کیا جا رہا ہے۔ تو بس پھر اگر آپ کینیڈا آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا آپ کا کوئی اور عزیز آنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو یہاں آنے سے پہلے ایک دفعہ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، یا پھر میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں کینیڈا کے بارے میں مزید انفارمیشن شیئر کرنے والی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔